Good morning, kapamilya! Thank you, Lord. Salamat. Good morning, sunshine. It's a Sunday morning. So, ini kita kuman sa kamutihan. Na, gamay ra good na area si. So, 2 months na si Ja. So, sihon nato ang Ida unod. Okay, dali na. Taman ini ang unod. Uy, dili ko na mo, dili. Dili, guys. Nanosi na kita. Uy, dari na tagkuan. Kut-kuto. Dari, guys. Dari, manosi na kita. Taman ini inod. Hello. Yes. Guys, ano guys? Guys, sauna. Yes. Lord, eh. Uy, gamay naman guys. Gamay, gamay pa. So, ato kita sa pikas. Kuan naman ini. Yes. Thank you, Lord. Uy, tag-alam-alam na. Ya, pa ini. Wow. Yes, guys. Sorry, guys. Sorry, guys. Sorry, guys. Yes. Yes. Yes, guys. Yes. Oh. Yeah. Thank you, Lord. Salamat, Lord.